Znam da je pucano 3 puta na Đinđića. Prvi metak je telohranitelja pogodio, drugi metak je pogodio zid zgrade, a treći metak iz Nemanjine je pogodio Zorana Đinđića. Znači treća grupa koja je pucala direktno u Đinđića. I on nije ubijen sa strane, odakle kažu, on je ubijen iz Nemanjine i kad je teo da uđe, on je pogođen i njegova rana je od metka, od oružja koje sam ja donao u službi državne bezbednosti. Antis 1. To je jedno od najboljih pušaka za specijalne operacije. A četvrti čovek koji je učestvovao u tome je upravo bio čovek koji je došao iz Legije stranaca iz Zagreba, koji je došao avionom i otišao avionom, koji je trebao da napravi pometnju. Ulazna rana je bila 2 cm, znači 20 mm je bila ulazna rana puta 33 mm, a izlazna je bila 33 puta 45 mm. Što znači da je sa mnogo većim kalibrom gađan Zoran Đinđić nego Milan Verulović, njegov telohranitelj, koji je ulaznu rupu imao 0,6 mm puta 0,7, a izlaznu niko nikad nije ni zapisao. Kažu da je metak prošao pod uglom od 6,25. Jedino mesto odakle je mogu da bude gađan je bilo iz Nemanjine. Znači, bilo je nemoguće da bude pogođen sa mesta odakle je pucao Zvezdan Jovanović, odnosno njegov metak iz te puške ne bi mogao nikada napravi takvu jednu veliku rupu ili da napravi takve povrede koje su nastale na telu Zorana Đinđića. Ljudi koji su finansirali to nalazili su se s polja. Znači, u tome su učestvovali mnogo visoke ličnosti koje su bile navodno maltretirane od Zorana Đinđića. Znači, do 2003. godine je izvršena privatizacija oko 200 ili 250 najvećih kombinata u Srbiji, koji su vredeli oko 400 milijardi eura. Znači, to su bili kombinati koji su imali od 2 do 10.000 ljudi. Sve je to uništeno do kraja mandata Zorana Đinđića. Zato je ubijen. Znači, ovdje se nije radilo o ubistvu Zorana Đinđića zato što je neko hteo da izvrši promene u političkoj vlasti. Ovdje se radi o državnom službeniku vlade Srbije u to vreme, koga su oni likvidirali da bi mogli svoje ekonomske mahinacije i ekonomski genocid prema Srbiji da prikriju. Ali svi ovi zločini su mnogo manje bitni od ekonomskog zločina koji je posle 2003. godine do 2013. napravljen. Mučenikom su ga učinili oni koji su ga ubili, a to je bio njihov cilj i tako je ušao u istoriju. Ja sam hteo da on preživi, ja sam hteo da se spreči kada su u pitanju ovako ozbiljne teme. Ne možemo se držati nekih pravila kada su u pitanju obični smrtnici koji svoj život odžive, a niti su kome zasmetali, niti su kome mogli neku veliku pomoć pružiti. Đinđića su ubili oni njegovi koji su formirali neko udruženje zločinačko koje su nazvali DOS, a to udruženje je opljačkalo Srbiju. Oni su i rasformirali herojsku jedinicu za specijalne operacije da bi ispunili želje Šiptara. Prema tome, da je hteo DOS da zaštiti Đinđića, imao je vremena. Što se tiče mene, 2 meseca pre ubistva Zorana Đinđića obavestio sam nadležne organe i znam da je stiglo do Dušana Mihajlovića. Zašto nisu hteli da ga zaštite, neka objasne javnosti. Zbog toga sam uhapšen u Sablji pred detetom, zbog toga me je čovek, policajac u pokušaju, Dragan Karleuša, hapsio ispred deteta. To je bila nagrada meni za dugogodišnji rad na poslovima borbe protiv krijumčarenja i narkomanije. Ne pristajem da moja Srbija ima takvu državnu bezbednost. Oni su tako sebe nazivali. To su ekstremne grupe koje su se obogatile možda u ratovima i htele su da ućutkaju posljednjeg živog svedoka, pored ostalog, koji je 2 meseca pre ubistva Zorana Đinđića obavestio vlast i upozorio ih tačno na dan kada će biti ubijen, da se to ne radi i da se to obavezno spreči. Kriminalne grupacije ljudi koje se nalaze u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, službi državne bezbednosti, vojsci Jugoslavije u to vreme i tajnim službama Ministarstva inostranih poslova su se organizovali i za svoje interese i svoje pripreme su izvršile tada smaknuće Slobodana Miloševića, odnosno njegovo odvođenje u Hag, i na vlast doveli nestručne i neuke ljude koji su tek počeli da se bave politikom, zloupotrebili ih za svoje privatne interese. Šta su uradili kad su doveli te ljude na vlast? Ucenili ih onim što su znali. Za to vreme dok su oni radili tih 10 godina, znali su sve o ljudima koji su opozicionari, jer su znali sa kime sarađuju i šta rade, jer su bili praćeni. Znači, 5. oktobra nije se radilo o nikakvoj demokratskoj promeni i nije bila pobeda naroda ili demokratije, kako ljudi pričaju. To je bila pobeda kriminalnih organizacija, nekoliko udruženih oficira, pukovnike, generala iz vojske, policije, odnosno službe državne bezbednosti, koji su izvršili vojni puč ili prevrat. Čeda Jovanović, umjesto da bude u zatvoru, on je sarađivao sa zvaničnim institucijama kriminalnim na terenu. Đinđiću su stavili Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića.
Po njegov prvi susret je bio kod Dragoljuba Markovića u Surčinu. Zamislite čoveka koji vrši prevrat u zemlji sa kriminalcima. Svi mi znamo da je Zoran Đinđić bio za bombardovanje Srbije. Pa to je ta služba trebala da radi, da ga sankcioniše. Ko je u suštini vodio zemlju? Ljudi iz kontraobaveštene službe kao što je Aleksandar Vasiljević, Aleksandar Dimitrijević, Geza Farkaš, Nebojša Pavković, Momčilo Perišić, Nebojša Čović. Znači svi ljudi koji su nekad bili u sistemu. S druge strane službe državne bezbednosti. To je lično radio Jovica Stanišić, Frenko Simatović, to je lično radio Goran Petrović, Miša Milićević, Goran Živaljević, to su lično radili Branko Crni, Radonjić. Znači sve te grupacije ljudi koje su tada koristile ljude iz JUL-a, koji su koristili ljudi iz SPS-a, koji su koristili ljude iz Demokratske stranke, koji su koristili ljude iz DOS-a u to vreme. Šta danas rade sa našim državnicima? Da li su im nesposobne savjetnike vezane za bezbednost? Pogledajte ko je savjetnik kod bilo kog od naših ljudi danas ko se bavi politikom. Sve ljudi koji veze nemaju sa životom. Ljudi iz JUL-a su bili rak ili kancer srpskog društva. Oni su radili za sve moguće tajne službe. I oni su se infiltrirali u sve moguće institucije vojske, policije. Bili su ideolozi ovih zločina, odnosno nameštanja ovih zločina. Ali su imali svoje ljude u sudu, tako da nisu nikad procesuirani. I niko ih nikad neće procesuirati. Filip Rondo, general francuske obaveštene službe, sa Dušanom Mihajlovićem, učestvovao u čitavom činu oslobađanja Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića. I da su ovo radili po privatnoj liniji sa Gašom Kneževićem. Dušan Spasojević, koga sam ja prvi put otkrio i lišio slobode sa jednim ispaljenim metkom u Prištini kada su prodavali neku drogu. Ja sam se navodno predstavio kao šiptar, otkrio celu grupu, lišio ih slobode, obavio posao. Nisu oni bili nikakvi kriminalci od kojih je trebalo drhtati. Čedomir Jovanović je prećutao ono što je trebao da kaže, a to je da prihvati odgovornost za ubistvo premijera Zorana Đinđića, jer je sa ubicama bio u neposrednom kontaktu. Zarad istinitosti, 2 meseca pre ubistva Zorana Đinđića, policajcu koji danas radi u Upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, Milanu Bjelivuku, sam rekao da se sprema ubistvo Zorana Đinđića. Šta se sve izdogađalo u međuvremenu pojma nemam, uglavnom u akciji Sablja oni su došli mene da uhapse. Zato kažem, Milan ili nije ništa preduzeo, ili su prljavi veliki šefovi tu informaciju gurnuli po tepih. Ali kada tu službu vodi čovek koji se zove Dragan Karleuša, ona nije mogla bolje da radi. Dragan Karleuša u akciji Sablja, on je ušao s činom kapetana, izašao s činom pukovnika. Tako brzo unapređenje ni UČK nije mogla da daje drumskim razbojnicima, verujte mi. 3 puta su pokušali da me ubiju, zato što sam jedan opet neugodan svedok. Te prema tome, po protivustavnom i protivzakonitom svrgavanju Slobodana Miloševića sa vlasti sa lažiranim podacima, znači neistinitim, pojavljuju se nevladine organizacije Biljana Kovačević Vučo, Nataša Kandić, Sonja Biserko, Čedomir Jovanović i mnogi drugi dušebrižnici šiptara i vrše neviđeni pritisak. Kriminalce od svojih heroja nije napravio srpski živalj i srpski narod, nego zločinačko udruženje DOS, koje je dozvolilo nekim nevladinim organizacijama koje su klica zla koje je danas zadesilo Srbiju. Sve ovo navodi na to da su ovo radili prikriveni centri moći. Oni prave demokratiju. Drugih ljudi nema, oni imaju novac. Ne može niko van sistema da zaustavi sve kamere i sve uređaje oko zgrade parlamenta da ne funkcionišu osim jednog organizovanog sistema vojske ili policije. Da li je to naš sistem ili neki strani, to treba utvrditi. Ne možete prilikom ubistva premijera da dođe jedan čovjek ko što je Beba Popović i da kaže ja znam ko su ubice, da pošalje slike na televiziji i da novinari to prikažu na RTS-u i da niko ne odgovara. Znači ne može, ne postoji ni jedna zemlja na svetu, osim ako ljudi sistema nisu stisli sve ove ljude koji se nalaze na čelu naše države u datom momentu. Pavković je bio s jednim novinarom, Jovica Stanišić sa drugim. Šešelj otišao u Hag. A pri tome svi naši ljudi koji su se bavili politikom, tada li Mihajlović bio u pitanju ili neko drugi, svi su bili na nekim odgovornim sastancima. Čeda Jovanović otišao na put. Živković odmah pobegao sutradan za Ameriku. Zašto su operisali Đinđića? Zašto su ljudi koji su učestvovali tog dana u operaciji odmah sklonjeni iz zemlje? Ma to je prosto utvrditi, ali da smo tog dana uhapsili 150 ljudi iz policije i vojske koji su bili odgovorni za bezbednost,
predsjednika države, odnosno svih organa države, mi bi našli u 24 sata ko je ubica. Svi ljudi koji su iole išta rekli za vreme ubistva, na primjer Beba, Popović i Korać, u 24 sata ja bih uhapsio. Ne zbog toga da ja njih volim ili ne volim, nego iz prostog razloga jer su dali dokaze ko su ubice Đinđića. Znači oni bi morali da objasne odmah sutra dan odakle im te informacije. Njima je to dao Goran Živaljević, čovjek koji je učestvovao u svim mogućim ubistvima Arkana, Pavla Bulatovića, koji je učestvovao u istraživanju svih ostalih ubistava. I uvijek je tu Goran Živaljević. On je dobar putokaz da nađemo ko je kriv. Jovan Stojić, znači šef kabineta BIA, tvrdi da je BIA sa mnom imala neformalne kontakte. A ja donosio oružje za službu državne bezbednosti. Pa znači ispada da sam ja trafikovo oružje za agente službe državne bezbednosti. I to pušku koju tvrdim danas da je ubila Zorana Đinđića. Ovi ljudi koji danas sede na svojim vrućim stolicama, koji rade za strane agenture, ne smeju da iznesu u javnost te informacije jer bi navodno bila ugrožena bezbednost zemlje. Znate zašto bi bila ugrožena bezbednost zemlje? Jer bi se saznala istina o svim prevarantima, sudijama, policajcima, vojnicima. Jer bi se saznala istina o svakom državnom činovniku koji je izdao zemlju. Mile Novaković, koji danas priča o ubistvu Zorana Đinđića, odnosno o svim otmicama, je u suštini bio produžena ruka surčinskog klana. Mile Novaković, koji je bio zamenik načelnika UBOP-a, ako se dobro sećam, 2003. godine, koji je napisao knjigu Otmice, u kojoj do detalja iznosi činjenice za koje bi morao da bude u zatvoru. Policija je imala apsolutno sve šta je radio zemunski klan, ali on je radio za surčinski klan i u suštini bio produžena ruka surčinskog klana. On je držao surčinski klan sa Borom Banjcom. I oni umjesto da budu u zatvoru, jer su bili organizatori kriminalnih organizacija, jer su bili u suštini vodiči svih ubica koji se nalaze na njihovoj teritoriji. Tako da Mile Novaković sa Borom Banjcom je bio čovjek koji od 1991. godine do 2000. godine znao svakog čoveka na teritoriji Čukarice, koja je bila jedan od glavnih centara okupljanja svih grupacija kriminalaca na teritoriji Čukarice. Ko je Mile Novaković da bi Ljubiša Buha samo s njime tražio da razgovara? On je organizator i tvorac svih kriminalnih organizacija na Čukarici. Odakle je krenuo sav kriminal? Svi policajci u Sablji su u suštini bila produžena ruka tih kriminalnih organizacija. Znači, ovo vam je samo dokaz da je ovo ubistvo ljudi koji rade u državnim institucijama i da vi ne možete da pričate tim ubistvima. Može da se dokumentuje i da su svi telohranitelji koji su bili na licu mesta videli treći metak. I nemoguće je da metak prođe kroz telo Zorana Đinđića i da nanese oštećenje na zidu. Znači, nemoguće. To mogu da pričaju samo ljudi koji su neuki, koji nikad se nisu bavili oružjem, koji ne znaju šta je balistika. Znači, sve je to izmišljeno i napravljeno da bi moglo da se prikrije i opravda taj zločin koji je upravo Mile Novaković sa svojim ekipama i Boro Banjac prikrio i grupom Posko. Ja sam bio kod advokata Zorana Đinđića, kod Srđe Popovića, i on zna za pušku 12,7 mm, i on zna za treći metak. I oni su odmah pobegli od toga. I danas imate preko 1500 nerazjašnjenih ubistava. Zašto? Pa zato što ljudi iz države to prikrivaju. Zvezdan Jovanović bio samo čovjek koji je trebao da prikrije ubicu. Da bi posle toga, da se u Srbiji ukrade blizu 20 milijardi eura, da se zaboravi, uništi, da do 2010. godine nestane. Kad im je nestalo novca od privatizacije tih kombinata, oni su krenuli u pljačku državnih institucija, banaka, privatnih institucija, političkih institucija. Znači, ljudi iz sudstva su vrhunac zločina i organizacija kriminalnih mafija kod nas. Znači, to je sve bila organizovana šema i grupa tih ljudi koji su svo vreme od 1991. do 1999. godine radili ubistvima. I u emisiji Gorana Matića imate da su oni tad trebali da ubiju Slobodana Miloševića i Arkana. Arkan je smetao zato što bi se on borio za Slobodana Miloševića jer je bio fanatik. Otkrio bi tajnu, mogao bi da ispriča Slobodanu Miloševiću šta mu se sprema. Znači, oni su morali da dovedu Slobodana Miloševića u situaciju da se plaši, da bi mogli da počnu da mu ruše sistem, da počne da bude paranoičan, da će i njega ubiti. Ja zameram gospodinu Labusu zato što je potpisao da Srbija 8,5 milijardi ima viška duga u odnosu na dug koji je imala od 1992. do 1999. godine. U tih 7 godina priznaje apsolutno sve kamate, sav nepostojeći dug i opteretio ovu zemlju da u narednom periodu mora da bude vazalska. Dinkić je jedini čovjek koji opstaje u svim vladama do sada. Iza koga stoje strukture ko što je Šlaf, šta ja znam, Soroš i mnoge druge strukture koje ne daju da on bude pomeren s ovih teritorija jer on je garant njihovog kapitala. Znači, on je faktor ekonomske stabilnosti struktura koje su se instalirane na našoj teritoriji da pumpaju od nas sav taj dobit i sav taj kapital. Specijalni sud je njihov produkat.
Znači, da li se radi o ekonomskom sudu, privrednom, da li se radi o okružnom sudu, višem sudu, sudu za ratne zločine, specijalnom sudu. Znači, ti sudovi danas rade protiv Srbije. Oni upravo procesom pokušavaju da prikriju svoje zločine. Ja momentalno imam 50 sudija koji mora da dobiju 40 godina zatvora. Momentalno imate 100 ljudi iz sveta biznisa koji moraju da dobiju po 40 godina zatvora zato što su pokrali ovu zemlju, što su pokrali banke, firme i sve ostalo. Mora jedno 30 do 40 ljudi iz službe državne bezbednosti da dobije 40 godina. Znači, glavni egzekutori Srbije danas su sudije i sudovi u Srbiji. Znači, ljudi iz sudstva su vrhunac zločina i organizacija kriminalnih mafija kod nas. Kad budemo rešili da sud ne može da ih štiti, odnosno da ne može da prikriva njihova krivična dela, ni da radi za njih, mi smo sve rešili. I dok Vukčević ne bude u zatvoru, znači, vi ćete me pitati zašto Vukčević, i ljudi slični njemu. Znači, taj čovek sa svojim privatnim sudom, znači sud za ratne zločine i specijalni sud je privatni sud, oni svi pričaju o Zoranu Đinđiću. Ma Zoran Đinđić ne postoji u ovom procesu. Oni moraju da prestanu da pričaju o Zoranu Đinđiću. Oni moraju da prestanu da pričaju o Miletu Lukoviću i Dušanu Spasojeviću. Šume danas slobodno živi zahvaljujući Miletu Novakoviću, zahvaljujući Boru Banjcu, zahvaljujući ljudima iz službe državne bezbednosti, zahvaljujući ljudima iz politike. To su sve izdajnici, odnosno kupljene duše, koje 50 godina su jele, pile i imali najbolje žene, krali i pljačkali. I onda su posle na kraju svog života hteli da budu veliki generali, koji imaju džabe stanove, džabe kuće. Pogledajte svakoga, svako ima milione eura od generala. Znači, vi nemate siromašnog generala.